koje su to mentalne smetnje koje imate? Jedna od najglasnijih tonskih proba ikad u azimutu, imaš ti problema sa sluhom. Plesao sam u kudu, brat je svirao. On je svirao, a ja sam plesao. Nova nevidljiva scena, broj 30 i neki dole vam sigurno piše. Ja naravno kao i obično nemam pojma. Današnji gost Vedran Živković Žika, grupa Nemećek, dobro došao. Hvala. Prvi put nogom stupio u azimut. Čestitamo. Prvi put. Kako ti se sviđa? Prekrasno je. Moram priznati da sam oduševljen. Slušali smo tu svi tonsku probu, jedna od najglasnijih tonskih proba ikad u azimutu. Pa mi reci, imaš ti problema sa sluhom? Imao sam tinnitus koji je nestao, ne znam kako, ali kako nestao. Kako je nestao, sam od sebe? Da, doslovno, imao sam brutalno zujanje u ušima i onda je samo nestalo, nemam pojma šta je to. Nije nestao, nego ste toliko glasni da ga ne čuješ. Izgubio sam vjerojatno neke frekvencije, onak sigurno. Jer vi morate, ok, sad na koncertu ti imaš monitore, pa to se, ali imate neke probe u nekoj maloj prostoriji. Pa imamo kod Borne u studiju i na sluške smo. Tako da je malo to u kontroliranim uvjetima, ali na koncertu ne mogu imati čepiće, mora biti to šus. Odakle taj noise u tebi? Odakle to došlo? Gdje je to krenulo? Šta si slušao? Šta si radio? Da želiš biti tako glasan? Ne znam, mislim iz punka, metala, ja sam s tim krenuo, osim Ne možeš biti iz punka, iz metala, moraš nešto reći punk ili metal. Ja ne priznajem to, slušao sam punk i metal. Kod nas u Brodu je bilo to, bilo je punk i metal ekipa i ja sam više bio naravno. Mir je vladao. Pa kako kad? Pa vidiš. Kako kad? Ali ja sam više bio metal, da. Ali smo imali ekipu koja je bila malo punkeri koji su bili s nama, da, i mi smo se malo miješali sa punkerima. I šta se u Slavonskom Brodu slušalo od metala tada? Koje su to godine? 190? Šta su to? 2000? Nemoj 90, ne. Znači 2000, 2001, druga, treća. Dobro, šta sam da slušala od metala u Slavoniji? Mayhem, Cradle of Filth, Dark Throne. Znači žestoko. Da. Ček, šta je još bilo? Slayer, klasici, jel? Ali bila je striktna podjela, znači imao si black metalce, trash metalce, heavyanere neke, mi smo bili black death, hardcore, do kraja. I kako se u sve to ukla tambura? Pa ne znam, jel? Odnosno, je li ovaj instrument dole, ja to zovem sve tambura, pa šta je to točno? To je bass prim. To je bass prim. Tambure su kao grupni naziv za svu tu. Pa zato je pitan, šta je to točno? Ovo je bass prim, jel? Ali, recimo u tom periodu, metal periodu srednje škole, sam slušao bend u Slavonskom Brodu koji se zove True, koji je iz Samobora i oni su kombinirali znanja za njih. Death metal, to je to. I oni su mi prvi možda bili koji su mi malo kao ujebati, ovo se može koristiti na taj način. Mada su oni dosta koristili to u nekom konvencionalnom smislu, mi malo drugačije to upotrebljavamo, ali taj twist da se dogodi, kao možeš kombinirati, da ne mora biti striktno neka klasična postava. Čekaj, jesi ti svirao tamo u nekom kulturno-umjetničkom društvu u početku? Plesao sam u kudu, ali brat je svirao, Vatroslav, on je svirao i to je njegova tambura. Vatroslav iz Sena. Da, tako da, on je svirao, a ja sam plesao. Dobro. Zašto te smiješ? Šta sluša plesao? Pa ne, aj na livu, aj na desno i te šokačke plesove, koji su tad bili, meni klincu, htio sam ići igrati nogomet sa ekipom, iz toga sam morao ići plesat. Dobro, ajde, šta? Ples. Ali kad si počeo svirati? Pa vrlo rano, zapravo, ja sam krenuo u glazbenu školu, drugom osnovne.
I to je naravno bilo prvo onako ubijanje bilo kakve volje za bavljenje muzikom od strane te glazbene škole, jel? I onda je te kasnije kad sam ušao u taj, ne znam, metal i sve to, onda sam krenuo kao, aha, okej, ja mogu sam nešto stvoriti, ne moram reproducirati neke etide dosadne i to koje su meni tada. Sad mi više to nije tako, ne gledam na taj način, ali tad mi je to bilo daj, nema me smarat s tim, želim ubijat. Kad se googla Nemećek, često tekstovi počinju, a pretpostavljam da je to nekakvog službenog PR-a što je neko nekad slao pa se to non stop uče. Noise, rock, etno, projekt. Pa da. A mislim to je... Pustimo ovo noise, rock, etno. Projekt. Kad ti neko kaže da imaš projekt, je to uvreda? Pa nije... Ja bi to smatrao uvredom. Je li Nemećek projekt ili band? Pa band je, definitivno. A šta onda znači projekt? Ne znam otkud je, ne znam. Mislim, nije to samo u tom slučaju. Ima za masu bendova se napiše projekt. Da. Projekt je nešto kao kratkotano, nešto sad, znaš. Da, ima uglavnom neku negativnu konotaciju. Da. Ne, nisam znao što to piše. Da. Moramo to promijeniti. Googlaj malo. Da, moram to promijeniti. Ne, mi smo band. Kad si ukuca u Google zadnji put svoje ime? Sjećam se. Pa vidiš. Uglavnom niste projekt. Nismo projekt. Evo zelenoga Jurija Kirales, evo brata sušeg naje, podignite rusne glave, odnesli smo ruke koje nas hrane. Zeleni Jurij Kirales. Nemećek je glavni junak knjige Junaci Pavlove ulice. Tako je. Dobro. Na šta mene veže za tu knjigu? Koje sećanje? Bila je za lektiru. Je. I sad dobro, bila mi super knjiga, ali moraš napisati nešto. Sad imao se dio, moraš izabrati iz knjige najljepšu rečenicu. Meni jedna nije bila dobra. I onda sam ja izmislio rečenicu, jer ko će znati, razumiješ? I to je bio prvi trag, možda da ću ikad biti novinar u životu. Izmisli pa šta bude. Šta tebe, koja je tvoja priča s Nemećekom? Koja priča? Pa to je jedna od rijetkih knjiga koja me zapravo dirnula u tom nekom periodu. To i Djevojčica sa žigicama. To su valjda dvije priče koje završavaju zapravo nesretno. Završavaju nesretno, jer obično uvijek i živjeli su sretno do kraja svojih života. Ovo je završava sa smrću. Tako da to mi je nekako bilo... To ti je baš super bilo. Pa nije, ko klincu mi je to bilo onako... šokiralo me. Znaš, i ostalo je negdje u backendu, jel? Dobro. I kad sam krenuo s bratom, pokrenuo Nemećek, to nam je bilo kao ime nam je, zvučalo mi nam je dobro i kao idemo. I super mi je bilo zato što je Nemećek zapravo neki kao nježni lik u toj knjizi i nema nikakve agresije u sebi. Da. A muzika je uvijek bila noise rock napad, zvučni i to. Tako da to mi isto bilo, sinoć u Zadru nam je ekipa došla i rekla, očekivali su da će to biti neki indie rock band koji će ne znam šta, dobili su... Čekaj, ekipa je na koncerte neupućena. Pa očito. Kraj svih ovih čuda, tehnologije. Da. Evo, doslovno to par likova mi jučer reklo kao mislim da će to biti neki indie pop, rekao, prevarili ste se. Prokleti je drugi album koji ćemo danas u Azimutu čuti. Čućete, da. Promociju, tako reći. Sam si ga svirao, sam si sve otpjevao. Zašto sve sam radio? Ovaj drugi nisam. Kako nisi drugi? Prokleti je? Drugi album je Prokleti je 2. Prokleti je 3 koji što će biti. Prvi sam sam. Pa to se, zato što se dogodio se splet životnih okolnosti da sam ja ostao sam. I nekako, htio sam to izgurati i Miša je uletio. Opet Sejn. Dobro. To znam je bratski band.
i on mi je pomogao oko toga i to je bio taj neki period korone i ono jedan težak period koji se, ja mislim, i osjeti na tom albumu. Kada se sluša. Album je lagan, šta ti je? Da, tako da a drugi dio smo radili Leo Beslać, Borna Maksan i ja. Dobro. Trilogija će to biti navodno. Da. Znači, to smo već bili pričali u jednom Pričali drugom smo, intervju, da. koji pa za ovih 3,5 milijuna Hrvata koji taj intervju nisu vidjeli, trilogija, šta ta trilogija želi reći? Pa ja mislim da će to biti ono neka dijagnoza. Dijagnoza, tak smo je zamislili, dijagnoza i neka naša intimna i kolektivna. Tako da, to je ukratko, mislim da najbolje opisuje. Tako. Dobro, od čega bolujete? Koje su to mentalne smetnje koje imate? Ne znam, smijem pričati. A dobro, vidit ćemo večeras na koncertu. Uglavnom, što se tiče sa Prokletija, znači imaš 3 instrumentala koji se zovu Prokletije 1.1, 1.2 i 1.3. Da. Ove ostale koje nisu su pjevne. Da. Pa kako će ljudi na koncertu kad viknu sviraj Prokletije, 1.2, ne, 1.1, 1.3. Pa mislim, ne znam, i prvi album... Koncept je to, neki kužimo. Da. Svaka druga instrumental koja se zove isto. Zamišljeno je zapravo da se sluša u komadu, da je to ko jedna pjesma, jel? I drugi album će vjerojatno isto biti na tu šemu. Da se to... 2, 1, 2, 2, 2, 3. Da. Jel, zamišljeno je da se tako sluša, ne da se sluša da se pustiš u nekom našu pozadini, nego da baš imaš fokus na to. Dobro, a ove stvari koje su pjevane, ti ja se već pjevane, ali nisu baš pjevane. Koliko ti je tekst bitan? Naime, ti se trebaš jako dobro potruditi da bi čuo što ti pjevaš. Mislim, to je malo vrištanje, malo skrikanje, malo pjevanje. Tekstova baš ne mogu sad naći na Spotify, ih nema još. Ali mislim da sam stavio na Bandcamp. Na Bandcampu i na YouTube da ima. Da. Tekstovi, koliko se može na Spotify staviti? A može se staviti. Može se tekst staviti, samo klikneš stvari i tvrdi se sve. Ok, popravit ću to. I to ti ide ko na karaokama naš ide ti stih postih ti se označava kako ide stvar. Sredit ćemo to, ispričavam se. Dobro. Ti ne znaš stat. Ima stvari koje traju 10-12 minuta. Da. Album ti jedan ima 5 stvari, drugi ima 6 stvari, a traju beskonačno. Jedino se stvar kosti traje 3 minute. Ne znam. Da, to je prošli život. To je neko ušao u prostoriju pa se stao snimat. Taj album je prošli život, to više ne mogu uopće... Ne svirate to. Uopće se ne mogu vratiti u to mindset, više. Mislim, super su stvari, da sad ne bi krivo razumjeli. Da. Pa ne znam, ja i dan danas slušam takvu muziku, meni je to kao normalno, nije mi uopće problem slušati nešto što traje dugo, dapače, volim to. I mislim da dosta ljudi mi je rekao da im to paše, kao da im je da ih uvuče u nešto, kao da im da prostora da stvaraju si neke slike, da nešto zabrijavaju svoje, tako da nije mi to neki problem, kao ne razmišljamo na taj način da sad mi budemo nešto radio friendly ili da imamo taj neki format 2,5 minute, nego više ako nešto traži dužinu, onda idemo na dužinu i to je to. Dorat je 3 minute, znači kosti mogu ući. Prijavi kosti ako nije kasno. Imaš na jednom albumu koji što si rekao je Past Life, to više ne spominješ, stvar koja se zove MT76, pa sam ja to ugooglao, znači Evanđelje po Mateju 7.6, koje kaže, čekaj vam tu negdje, ne bacajte bisere pred svinje da ga ne pogaze nogama pa se okrenu i rastrgaju vas. Baš fino. Je li ova glazba, ovi tekstovi, ova muzika, je li to odražava tvoju osobnost? Pa da. Ja uopće to ne bih rekao. Ne. Znači, mračan si tip. Pa ne, mislim. To je jedan dio mene koji vjerojatno izlazi na taj način. Mislim, ti ovu muziku uopće smatraš mračnom muzikom? Pa je, mislim, mračna je, ali to je nekako jedino što izlazi. Tako da,
ne mogu drugačije, ono. Znaš, A to je nekad to. si plesao u Kudu. Da. Kako se zvao Kud? Kako se zvao Kud? Joj. Ivan samo- Goran Kovačić, Ja 100%. mislim da je bio Kud Luke Lukića, Brodski Varoš. Jer je Luka Lukić iz Brodskog Varoša, to je poznati etnograf koji je skuplja napjeve i to. Dobro. Da, tako da mislim da se tak zvao. No. Ajmo, Da. ko je u bendu? U bendu je Leo Beslać na klavijaturama, Tako je. odnosno šta sve tamo on svira. Da, Na bubnju je Borna Maksen. dobro. Šta nas čeka u Azimutu večeras? Jeben koncert. Biće odlično. Pa, ono, nadam da, se to, da. dobro. Užasno smo onako, nismo svirali sad 2 mjeseca i užasno smo nabrijani, tako da ono, sinoć je se bilo u dogodilo? Zadru. Pa ne, ono, jednostavno onak malo neka pauza jer smo snimali dosta taj drugi dio Prokletija. Pa smo se malo ono zatvorili u studio i sad sinoć je u Zadru bilo ono brutalno, tako da ono, Dobro, nastavak. kada izlazi taj drugi album uopće? Pa trebao bi početkom sljedeće godine. Sad još ne znam još točan datum, ali početkom će biti ono, da. Dobro, veselimo se tome, veselimo se večeras u Azimutu. Žika, hvala ti, uživaj prvi put u životu u Azimutu. Hvala vam, hoćemo. Šta se mene To je to. tiče, to je to. Znači, došli smo do kraja nevidljive scene, ali samo za ovu godinu. Pa red je da ih nabrojim svu ekipu, jer nikad to nisam napravio. Dakle, Krešo, Branka, Eli, Zrinka, Nina, Dino, Mirko, Hrvoje. Pljesak za ekipu nevidljive scene. Večeras imamo jedno razdjevičenje, nećete vjerovati, prvi put u Azimutu, aplauz za Nemeček.